अस्सलाम वालेकुम। टुडे पाकिस्तान के साथ मैं हूं सईद सलीम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की। जब भी हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमेशा पाकिस्तानी जो हैं वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर है इंडिया से, और सिमिलरली इंडिया के लोग भी यही कहते होंगे कि इंडिया बेहतर है पाकिस्तान से। इंडिया बहुत सी चीज़ों में, जिस तरह इकोनॉमी हो गई, एजुकेशन हो गई, उनमें पाकिस्तान से बेहतर है भी। लेकिन आज हम लोगों से बात ये करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिनकी बेस पे पाकिस्तान वाकई ही इंडिया से बेहतर है। हम बढ़ेंगे लोगों की जानिब, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। साथ साथ आप कॉमेंट करके भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लोगों की जानिब। We have a foreigner with us, and your good name, please. My name is Ramzia. Assalamu alaikum. My name is Sagar Singh from Darbar Kartarpur Sahib, Narwal. अहमद मोहम्मद अली, रोहेल नदीम, मोहसिन इलियास, हसीना अपने नाम की तरह ही हसीन भी हैंगे, और इनसे हम पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तान बेहतर है या इंडिया बेहतर है? पाकिस्तान तो डेफिनेटली इज माय कंट्री, और इंडिया भी अच्छा मुल्क है। एक्चुअली बेसिकली वी वर ऑल फ्रॉम इंडिया, तो वो तो एक और बात है कि फ्रॉम रिलीजियस बेसिस वी सेपरेटेड आउट, पर डेफिनेटली नथिंग लाइक पाकिस्तान। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बेहतर है, क्योंकि इन पाकिस्तान वी हैव गॉट टू मच फ्रीडम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो इतना बड़ा गिफ्ट मिला है दरबार करतारपुर साहब, तो मेरे ख्याल से अगर इंडिया में भी होते तो हमें ये चीज़ ना वहाँ से मिलती। देखें जी, इसमें मिक्स राय है, लेकिन अगर आप देखें इकोनॉमिकली देखें और किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, अगर जो एक मुल्क है जिस हिसाब से चल रहा है, जो तरक्की हो रही है, उसमें डेफिनेटली इंडिया की प्रोग्रेस हमारे से कहीं ज़्यादा है, उसको कंपैरिजन नहीं है। अगर मुझे सजेस्ट पाकिस्तान और इंडिया को करें तो मैं तो एज अ ह्यूमन बीइंग कहूँगा कि ये दोनों ही नहीं ठीक। पाकिस्तान बेहतर है इंडिया से। इंशाल्लाह पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और इंडिया से काफ़ी हद तक बेहतर है। वैसे यानी कि तो इसका तो जवाब यही है, सिंपल और सादा सा जवाब है कि पाकिस्तान बेहतर है। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया एजुकेशन में, इकोनॉमी में बेहतर है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसा कौन सा फैक्ट है जो पाकिस्तान को इंडिया से डोमिनेट करता है या इंडिया से बेहतर बनाता है? Hospitality, I should say, hospitality, and we are good people at heart. That's what I think is better than Indians. But definitely India की education जो है, उनका system हमसे बहुत बेहतर है. We need to upgrade our education system. और हमारा तो इतना थोड़ा वो बजट में एलोकेट होता है जी फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन के, विच इज़ वेरी पैथेटिक। देखिए, डेफिनेटली पॉवर्टी को अगर देखें तो इंडिया से पाकिस्तान काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे लोगों की मदद करने में, एक होता है एक दूसरे की हेल्प करने के अंदर, चैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चीज़ में डेफिनेटली पाकिस्तान का एक मैं समझता हूँ कि बेहतर है बनिस्बत इंडिया के जो है। वहाँ पे जाहिर सी बात है वहाँ की, और दूसरी बात ये कि जो मतलब यही मेन एक पॉइंट है कि जो आवाम है, जो लोग हैं वहाँ के, उनसे पाकिस्तानी आवाम बहुत बेहतर है, मैं यही समझता हूँ। बाकी लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से और जो एक इकॉनमी आपकी है उस लिहाज से डेफिनेटली इंडिया बेहतर है उस चीज़ के। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा एक फैक्ट है कि जो पाकिस्तान को इंडिया से डोमिनेट करता है या जो है उसको सबकत हासिल है पाकिस्तान को इंडिया में? देखा जाए तो जैसे अब कोई हमारा फेस्टिवल होता है, जैसे बैसाखी हो गई या ज्योति जोत हो गया बाबा जी का, जो अभी सितंबर में हुआ था, या अब जैसे जन्मदिन आ रहा है बाबा जी का, तो जितनी हमें यहाँ पे फ्रीडम दी जाती है, जैसे कि अब हमारे इंडिया से लोग आते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कंट्री ऐसे अलाउ करता है जो कि आ सकते हैं इजीली, जिनको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। जब करतारपुर लांगा जो है, वन डे विज़िट जो है, उसमें ना हमने वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट रखी, ना कोई और रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक बहुत ही हॉस्पिटल आप कह लें कंट्री है, जो तमाम कंट्री, और बहुत सारे तोहफे और भी आगे मिलने वाले हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अगर मेरी आप सजेशन लेना चाह रहे तो मैं तो ये कहूँगा कि कंट्रीज़ वो होनी चाहिए जहाँ मज़हब को पीछे छोड़ के इंसानियत को अव्वल दर्जा दिया जाए। इवन देखें ना, वेस्टर्न कंट्री की अगर बात करें तो सारे लोग बिल्कुल बिला सोचे समझे कहेंगे कि नहीं जी पाकिस्तान इंडिया को सोचें, उधर जाना चाहिए। उधर भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उधर क्यों लोग जाना चाहते हैं? क्यों? वहाँ रास्ते में कोई बिल्ली ज़ख्मी पड़ी हो तो उसको रेस्क्यू करने के लिए लोग आ जाते हैं। यहाँ लाशें ऐसे पड़ी रहती हैं, कोई रेस्क्यू करने नहीं आता। किसी की हिम्मत नहीं होती कि हम अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी
गाड़ी में बंदे को बिठा के हम हॉस्पिटल तक ले जाएं, क्यों? क्योंकि फियर होता है ये सारा मुद्दा हम पे ना पड़ जाए। एक्चुअली में हम हेल्प करना चाह रहे हैं, लेकिन करंट सिनेरियो की वजह से हम पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए हम एक ही हैं, शुरू से तो एक ही थे ना, तो ये इश्यूज हैं जो हम फेस कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा, अगर हम बात करते हैं ना पाकिस्तान इंडिया की, तो पाकिस्तान जो था मुसलमान माइनॉरिटीज़ थे इंडिया में, तो तहरीक चलाई गई, कॉन्फ्लिक्ट था उधर, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे लीडर्स ने पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान बना तो कॉन्फ्लिक्ट बन गए। Ramzia, tell me that which of the country you like the most, either it's India or Pakistan. Initially, I have to say that each country has their own characteristic, their own people, their own culture, and their own type of knowledgeability. I have seen India too. India is better in their own way. Their culture is better in their own way for their own people. And Pakistan is also a great country, knowledgeable people, kind people, very cultured, and very kind-hearted people. For now, I like Pakistan, and if I go to India, then I will like India. So this is the case, yeah. وہاں پہ پاکستان یہ ہے، پاکستان ایک آزاد ملک ہے، یہاں پہ ہر یعنی کہ ہر فرقے کو، ہر یعنی کہ اسے کیا کہتے ہیں، ہندو کو، مسیح کو، مسلم کو، ہر ایک کو جو ہے نا آزادی حاصل ہے۔ انڈیا میں یہ آزادی نہیں ہے، وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، وہاں پہ حتیٰ کہ سکھ بھی ہندوستان میں آتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی وہ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے پاکستان میں بالکل آزادی ہے، ہر قسم کی آزادی ہے، انڈیا میں آزادی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان ون آف دا بیسٹ ہے، یعنی کہ پوری دنیا سے بیسٹ ہے۔ ایک انڈیا کے ساتھ آپ مقابلہ اس کا نہیں، پوری دنیا کے ساتھ کریں کہ پاکستان بیسٹ ممالک ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو پاکستان کو انڈیا سے بہتر بناتی ہے؟ ایسی کون سا فیکٹ ہے؟ پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو انڈیا سے بہتر ہیں۔ پاکستان کا ہر بچہ جو اخلاقیات کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، اور انڈیا میں وہ کام نہیں ہے جو انڈیا میں ہو سکے اخلاقیات کے لحاظ سے، اور ہر چیز کے لحاظ سے پاکستان انشاءاللہ بہتر ہے ہر چیز سے۔ لیکن صاحب کہہ رہے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اوبویسلی ہم سب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی مائنورٹیز کو، اسپیشلی مسلمس کو بہت زیادہ ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے، اور کہیں کہیں پہ جو ہے کرسچنس کو بھی، اور ایون کہ انڈیا میں رہتے ہوئے سکھوں کو بھی ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے، جو کہ ہمیشہ سے وہیں پہ رہے ہیں اور ہمیشہ سے ان کی وہی سرزمین رہی ہے۔ لیکن کچھ ایسے فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں، جس طرح ابھی ہم انڈیا کی بات کریں، ایجوکیشن ہو گئی یا اکانومی ہوگی، تو انڈیا اس میں کسی حد تک ہم سے بہتر ہے۔ تو ایسی کوئی ایک چیز آپ کہیں گے کہ جو پاکستان میں ہے جو انڈیا سے بہتر ہو؟ جی اچھا، میں نا اپنی اگر بات کروں نا پرسنلی، یہ میں نے ایک بہت جنرل بات کی تھی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اگر میں پرسنلی بات کروں تو مجھے پاکستان بہت زیادہ پسند ہے۔ پاکستان کی بیوٹی بہت خوبصورت ہے، پاکستان دیکھنے میں آئے، اور بھی فرینکلی میں ایک بات کروں گا پاکستان کی، یہاں کوئی بھی کام ہے وہ غریب کا ہو یا امیر کا ہو، ہو جاتا ہے، جس طرح مرضی بھی بندے نے کرنا چاہو نا وہ کام ہو جاتے ہیں، یہاں کام رکتے نہیں ہیں۔ دیکھیں انڈیا کی جو آبادی ہے وہ تو 1 بلین سے ابو ہے، پاکستان کی 22 یعنی کہ اس طرح کے 20 کروڑ آبادی ہے، لیکن انڈیا کی اگر اکانومی پہ دیکھو تو وہ بہت بڑا ملک ہے، وہاں پہ زراعت کا بہت بڑا وہ ان کا جو ہے نا ایک بہت رقبہ بہت زیادہ ان کا زراعت پہ میسر ہے۔ تو ہمارا چھوٹا سا ملک ہے، یعنی کہ 22 کروڑ اتنا چھوٹا تو نہیں ہے، لیکن انڈیا کے مقابلے میں تو ایک تہائی ہے ہم۔ تو ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی پاکستان انڈیا سے میرے خیال میں بہتر ہے، کوئی اس سے پیچھے تو نہیں ہے ہم۔ وہاں پہ یہی اسی لحاظ سے اس کو بہتر کہا جاتا ہے کہ وہ بہت انڈیا بہت بڑی کنٹری ہے، جس لحاظ سے اس کو اوپر آپ دیکھتے ہیں۔ معیشت کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، وہ ہم سے آگے ہیں، لیکن وہ آگے صرف اور صرف یہ اسی وجہ سے کہ ان کی زراعت بہت ہے، اور پھر ان کے جو ہے نا فارن جو ہے نا انہوں نے اپنے ہر جگہ پہ جو ہے نا اپنے وہ کی ہوئی ہے، انویسٹ کی ہوئی ہے۔ دنیا انڈیا سے خریدتی ہے، اور پاکستان سے تھوڑی سی یعنی کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہے، ان کی ایکسپورٹ زیادہ ہے، فرق بس یہی ہے صرف۔ What do you think کہ آنے والے وقتوں میں ہم انڈیا کو ان چیزوں میں پیچھے کر سکیں گے، اور جس طرح ہاسپٹیلٹی میں ہم ان سے آگے ہیں باقی چیزوں میں بھی ان سے آگے ہو سکیں گے؟ میری دعا ہے جی، ہر وقت دعا ہے پاکستان کے لیے کہ اللہ وہ وقت لائے کہ وی آر ایبل ٹو ہولڈ our heads high، اور ہمارا ملک ان سے بہت آگے بہتر ہو جائے۔ انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔